द्वितीयोऽध्याय श्रीसुक उवाच एजेते कहिली मु तोते ईश्वर शरीर समेते ए स्थूल देह मने धरी सुबुद्धि बड़े यत्न करी से हरि अंतर बाहरे अन्य के अछि ए संसारे से सर्वबुद्धि अनुभूत स्वप्न जाग्रत मध्य स्थित सत्य आनंद जल निधि भक्त जनक सर्वसिद्धि जार तहु ए जगत आत्मार संगे उदयस्त एही प्रकारे पूर्व काले से आत्मा जोनिए शयले आत्मस्मरण बुद्धि बले सर्जिला ए विश्वमंडले आत्मा को पाड़ी पुणी हरे पोईत जेने वाणिज्य शबदमय ब्रह्मपथ से मार्गे जीव आत जात पड़ी भ्रम अध ऊर्धे किछि न लभे लाभ पदे बासनामय माया जाने न बुझी निरते भ्रमणे ताहांक मध्य से सुबुद्धि जाने बेपार सदबुद्धि विचार कले माया पथे मुहि भ्रमई किस अर्थे श्रम लभई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणी आत्मा लाभ खोजी प्रत्यसे दूरे परिहरे आत्मारे आत्मा बोध करे अल्प सुखे आत्मा तो से बर्तई दिन उपवासे थाउए वसुंधरी अंक कि सुखे सुवर्ण पलंक समर्थ भुज थाउ बामे कि प्रयोजन उपाधाने जेबे मा अच्छिटी अंजलि कि प्रयोजन पाकस्थली दिगबकल जेबे थिब पट वस्त्र रे कि सहेब वृक्षर जेउ फल मान से कि नुहंती भिक्षान नदी सबु कि सुखी अछि गिरी गुहा कि रुंधी अछि हरि कि नरखे भकत धन लाभरे किंपाचित एमंत भावे कृष्ण पादे जे प्राणी भजंती आनंदे से किंपा धन गर्भी लोके क्षणे भजिवे आत्मा सुखे एही प्रकारे आत्मा चिंती सिद्धि लभंती एही प्रकारे आत्मा चिते सिद्धि लभंती अनुभूते ए से प्राणी हुए कृत्य ताहांकु प्रसन्न अनंत एणु निरते आत्मा जुगे भजिब कृष्ण पाद जुगे मु जेते कहिली विश्वासे एणु संसार हेतु नासे ए भव नादर करी संसारे चिंता चित्ते भरी पशु मानकर ए गति माया संसारे जे भ्रमंती देख संसारे प्राणी जेते जंत्रित कर्मर आयते बैतरणी नामे नदी जातना मध्य से प्रसिद्धि तही पड़ई देखु देखु तांक जीवन केबारकु अर्जिला कर्म फल लभी अशेष देह ताहा सेवी एबे ह शुण नृपमणि तेणु संसारे तरे प्राणी से अबा ए नर शरीरे धारणा जुग निर्विकारे स्वदेह हृदय प्रकाशे से हरि घोरतम नाशे प्रादेश मात्रे रूप धरी विजय प्रभु नर हरि सूक्ष्म स्वरूप रूप तार सुण सानंदे कुरुवीर श्याम सुंदर भुज बारी शंख कमल चक्रधारी धारण जोगे हासिंती निश्चल नयने देखती प्रसन्न श्रीमुख मंडल लोचन पंडुरिक दल कदम्ब किंजलक सुरंग पीत वसने सोहे अंग अमूल्य हार बक्ष स्थले रत्न केउर बाहु मूले सुवर्ण किरीटी कुंडल सुंदर अलका कपल
हृदय पद्म मध्ये स्मरी रूपे चिन्ते ब्रह्मचारी श्रीवश्च कौस्तभमणि सुवन सूत्रे सुखे सुखञ्जनी आजानुलम्बे वनमाल कन्दुवेष्टित वक्षस्थल रत्नमेखला कटी माझे अङ्गुले मुद्रिका विराजे अनंग नुपुर कंकण विविधे अंग आभरण कमल पुष्पशिरे सोहे नील कुन्तल जनमोहे सुंदर हसित बदन अंजने विराजे नयन भ्रुभंग अनुग्रह मुखे भ्रुकुटी कुटिल मुख भ्रुभंग अनुग्रह मुख भ्रुकुटी कुटिल सुरेख हेमंत ईश्वर देहे चिते चिंतिब माया मोहे जावत धारणर बले मन न रहे सुनिश्चले हेमंत एक एक अंगे नित्य भाविब बुद्धि जोगे हास्य बदनु पाद जाए भाविब विष्णु स्थूल देहे स्थान को स्थान ध्यान करी भितरे पशिब प्रसारी जावत बुद्धि ए शरीरे परम सुधन विचारे जावत विष्णु निज देहे न देखी तत्वर उदय तावत स्थूल रूप चिंती से चिते स्मरिब नीति नीति सुखे बसिब स्थिरासने स्थूल शरीर जोग ध्याने हेमंत करिब धारण जावत न घटे मरण पवित्र पुण्यतीर्थ काले मन न करिब चंचले जोग धारणे मन प्राण साधिब समाधि धारण आसन प्रत्याहार बले मन को स्थापिब निश्चले मन सहित इंद्रिगण निर्मल बुद्धि रे संयम से बुद्ध क्षेत्रज्ञ प्रमाणी आत्मारे क्षेत्रज्ञ को जानी आत्मारे आत्मा को निरोधी एमंते से जेजन सुबुद्धि आत्मार लाभ लभे हेले कर्म छाड़िबु केते बेले एभावे जीवर निस्तार कालरे नाही अधिकार देवे कुहंती जहि हिंस्र त्रिगुणे नुहंती प्रवेश इंद्रिय गणे अगोचर नाई महत तत्व दूर एग्नि वैष्णवर धाम परम पद तार नाम केबे हे न पांती जाहा चिंती न जाणु कहंती दुरात्मा भाव परिहरी श्रुद भावे चित्ते धरी परम पदे करी स्थान तेबे साधिब दृढ़ मन विश्व को ब्रह्ममय भावी पारिले हेब सर्वसिद्धि वामचरण पच्छभर तेणे निरोधी मूलाधार मूल पर्वत ऊर्ध तोली नाभि पवन संगे मिली बेनी पवन तोली बले स्थापिब हृदय कमले तहु तोलिब तिनी प्राण कंठे जे बसिब उदान व्यान पवन तार तुले धरी स्थापिब तांकु मूले तहु कुंभज साधि करी प्राणी को भूमंडले बरी निरोध करी स्वाहा द्वारे स्मरण करिब निरोध करी स्वाहा द्वार स्मरण करिब ओंकार नियत थाउ जोग बंधे तेबे स्थापिब ब्रह्मरंध्रे निश्चल जोगे दृढ़ साधे तत्क्षणे ब्रह्मरंध्रे निश्चल जोगे दृढ़े साधि तत्क्षणे ब्रह्मरंध्रे भेदी परम पदे तार गति ब्रह्मार ब्रह्मलोक स्थिति गुण समूह अष्टनिधि जेणु बांछिब मन सिद्धि मन इंद्रिय गण मेले तत्क्षणे ब्रह्मलोक मन इंद्रिय गण मेले तत्क्षणे ब्रह्मलोक मिले जोगेश्वरंकर ए गति परम पुरुष बोलती एमंते तिनि लोक जिणी शुण कहिबा परिमाणी जे कर्म साधे कर्म कांडे से काहीं लभे ऊर्ध्व दांडे केबा लभिब कर्म भागे समाधि विद्या उपयोगे सुषुम्ना रंध्रे ब्रह्मपथे ज्योति प्रकाशे ऊर्ध्वगते विधोत कलुष शरीर से चित्रे स्थिति
ସୁଷୁମା ବିବିଧ କଳୁଷ ଶରୀର ସେ ଚିତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଷୁମାର ସେଇ ସୁଷୁମ୍ନା ଚକ୍ରସାର ସେ ଚକ୍ର ତଳେ ଧ୍ରୁବପୁର ବିଶ୍ୱର ନାଭି ସେ ବୋଲାଇ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପେ ତହିଁ ଯାଇ ସୁଷୁମ୍ନା ପ୍ରବେଶ ପରମ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସମଲୋକେ କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ସିଦ୍ଧ ଗଣେ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ପୁଣି କଳ୍ପକ୍ଷୟ କାଳେ ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନଳେ ଦହନ ଦେଖି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ପଶେ ବେଦଜା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଘୋଷେ ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସ୍ଥିତି ସେ ପୁରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ମରଣ ଉଦ୍ବେଗ ଚିତ୍ତ ଅନର୍ଥ ହେତୁ କାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭୟ ନାହିଁ କେତେ ହେଁ କାଳ ସେ ଭୁବନେ ରହି ଚିନ୍ତଇ ଅବଧାନେ ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଲିଙ୍ଗ ଦେହେ ସେ ପୁଣି ବିହରେ ନିର୍ଭୟେ ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଜଳେ ଯାଇ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ ତା ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନଳ ସମତହୁ ସ୍ଥିତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଚିନ୍ତି ପବନେ କରଇ ସଞ୍ଚାର ଧରଇ ପବନ ଶରୀର ସେ ବାୟୁ କାଳେ ନର ପୁରେ ସେ ଜୀବ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଧରେ ଗନ୍ଧ କଳ୍ପଇ ଘ୍ରାଣ ମାତ୍ରେ ରସକୁ ରସନା ସହିତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପକୁ ସଂହାରି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱସରେ ସେ ହରି ଶବଦ ଗୁଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ଏ ରୂପେ ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧରି ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ଏଣେ ଏ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ପରିମାଣେ ଏ ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚବିକାରେ ପଞ୍ଚଦେବା ମନ ସମ୍ମତେ କରି ସେବା ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ସହିତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ମହତ୍ୱତେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନେ ଦେହ ହୁଏ ଲୀନ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ନିରୋଧେ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ସାଧେ ଆତ୍ମା ନିରୋଧେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅବ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦେ ଜ୍ଞାନ ରସ ଲୋଭେ ଶାନ୍ତି ଲୋଭଇ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ ଆନନ୍ଦେ ଜ୍ଞାନ ରସ ଭଳେ ଶାନ୍ତି ଲୋଭଇ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତ ଧାରଣାନୁଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଶଇ ବାସୁଦେବ ଅନ୍ତେ ଲୋଭଇ ଯେତେ ଗତି ତାହାକୁ କହି ଭଗବତୀ ଯହିଁ ପଶିଲେ ଆତ୍ମା ମନ ନ ଲଭେ ପୁନରାଗମନ ଶୁଣଃ ନୃପ ପରକ୍ଷିତ ଯେଣୁ ପୁଛିଲ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟର ମାର୍ଗ ମୁଁ କହିଲି ତୋ ମନୁ ସଂଶୟ ଛେଦିଲି ତେଣୁ କହିଲି ଶ୍ରୁତି ଯୋଗ ତୋର ସମୀପେ ଅନୁରାଗ ଦଇବେ କାଳ ଅବସାନ ଏଣେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାର ତପେ ହୋଇ ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ସେ ପଦ ଲଭିଲି ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଯେତେ ସେ କାହିଁ ଯିବେ ବିଷ୍ଣୁ ପତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ସେ ଭକ୍ତି ଲଭେ ବାସୁଦେବେ ବ୍ରହ୍ମାର ତପ କଷ୍ଟ କରି ଯାହା କହିଲେ ଦୟା କରି ସେ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ସାର ସକଳ ବୁଝି ତିନିବାର ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବିହରେ ଆତ୍ମପଦେ ସେ ହରି ଜୀବ ସୁଖ ପଥ ଏଭାବେ ହେଲେ ଆତ୍ମାରଥ ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ କେୟ ବା କରିବ ଗୋଚର ଜଗତେ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଏଘେନି ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଭାବେ ସର୍ବଦା କାଳେ କଠାବେ ହରିକି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି ମୁଖେ ନିରତେ ନାମ ବଣି ସେ ହରି କଥାମୃତ ରସ ଯେ କରେ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ପ୍ରାସ ବିଷୟ ନାଶୀ ଚିତ ପବିତ୍ର କଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ ପଶଇ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଚିତେ ସୁଜନ ପ୍ରିୟ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ବିଷୟ ରସ ଯାର ନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ 82 ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ଯୋଗ ଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱୟ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ।